салом бинандагони азиз, чуноне ки иттилоъ доред, аллакай рӯзи дуюм аст ки дар Китобхонаи Миллӣ даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. Сироҷиддинова Гесу 15-умин нафаре аст ки аллакай дар назди аъзои ҳакамон баромад намудааст. хуб, Гесуҷон мегуфтед ки зимни баромад дар назди аъзои ҳакамон тарс надоштед? Не, ман тарс надоштам. аз шумо бештар чиро пурсиданд? аз ман бештар асарҳоро пурсидам. кадом асарҳоро? асари ҷага, таътил. бинандагони азиз, шумо метавонед қисми пурраи баромади Гесуро тариқи эфири шабакаи Баҳористон тамошо кунед, чун телевизиони Баҳористон дар сабт ва инъикоси номинатсияи адабиёти бачагона муваззаф гардидааст. Гесуҷон, шумо тавонистед ки ана ҳамон саволҳоеро ки аъзои ҳакамон аз шумо пурсиданд ба пуррагӣ посух диҳед? бале, ман тавонистам ки ҳамаи саволҳои онҳоро ба пуррагӣ ҷавоб диҳам. латифа бисёр медонед? бале, медонам. ба мо як латифа мегӯед? комиссия аз талабаи мепурсад, 1 сентябр кадом рӯз аст? Талаба ҷавоб медиҳад, рӯзи пӯшокнишондиҳӣ. офарин, воқеан ҳам хеле латифаи хандадор буд. моро хандондед. саломат бошед Гесуҷон. чӣ қадар шеър медонед? 200 шеър медонам. 200 шеър. кадом шеърро бештар дӯст медоред? назди аъзои ҳакамон онро қироат кардед. кадомаш буд? ман дар назди аъзои ҳакамон дар бораи мактаб, тирамоҳ қироат кардам. медонед, бояд ин лаҳза барои мо ва бинандагони телевизиони Баҳористон як шеъри бачагонаро қироат кунед. он шеъреро ки ба худатон наздик аст, хеле писандидед. кас мерасад ба мақсад, китоб агар бихонад, оқилу доно шавад, ҳама чизро бидонад. агар кушояд китоб, дарҳо шавад кушода, хонаду кам бихобад, илмаш шавад зиёда. ҳамсӯҳбати хуби хуб барои мо китоб аст, равшангари дилу ҷон монанди офтоб аст. офарин. хуб мегуфтед Гесуҷон ки тӯли чӣ қадар омодагӣ дидед барои иштирок дар ана ҳамин озмун? ман тӯли 4 сол аст ки дар ин озмун иштирок мекунам ва аз зарфҳои ҷумҳуриявиам нагузашта будам, роҳ афтода нашудам ва имсол ман боварӣ дорам ки сазовори ҷои намоён мегардам. офарин, барои шумо муваффақият таманно дорем. хуб мегуфтед ки худатон ҳис мекунед ки аз назар ба солҳои қаблӣ дониши шумо анамон шумораи китобҳои азбарнамуда, шеърҳо, ҳикояҳо, латифаҳо, зарбулмасалҳо зиёдтар шуда истодаанд? бале. сол то сол яъне дигаргунӣ дида мешавад, ҳамин тавр нест? бартариҳо. хуб мегуфтед ки имсол китобҳоро аз куҷо дастрас кардед? барои шумо кӣ кӯмак расонид? кӣ шуморо роҳнамоӣ кард барои иштирок то даври ҷумҳуриявӣ? ман китобҳоямро аз ҳамин Китобхонаи Миллӣ дастрас кардам. бештар ба ман омӯзгорам Бобоҷониён Дилафрӯз роҳбаладӣ кард ва ман ба даври ҷумҳуриявӣ омадам ва боварӣ дорам ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён мегардам. ин ҳама боварӣ аз куҷо? аз зиёд мутолиа кардан ва ё роҳнамоиҳои устодон? ҳам аз зиёд мутолиа кардан ва ҳам аз роҳнамоиҳои устодон. яъне онҳо низ ба шумо бовар карданд ва шуморо роҳнамоӣ намуданд, ҳамин тавр? бале. чӣ қадар зарбулмасал медонед? 100 зарбулмасал медонам. барои мо биёед як 5 тоашро мегӯем. сухани хуб саёди дилҳост. маънои зарбулмасал сухани хуб ба ҳама маъқул аст. аз одами бекор ҳама безор. одами бекорро ҳеҷ кас дӯст намедорад. вақте ки дар синф як талаба камтар мехонад, мебинед ки атрофиён ба ӯ чӣ гуна назар мекунанд, ҳамин тавр? бале. нафаре ки кӯшиш намекунад, гӯшанишинӣ мекунад, кам мутолиа мекунад, ва он нафароне ки зиёд мехонанд, он қадар будани онҳову бесаводии онҳо писанд нест, ҳамин тавр? бале. шумо бисёр мехонед? бале, ман бисёр мехонам. дар як рӯз чӣ қадар? чанд соат вақти худро ҷудо мекунед? ҳар соат китоб мехонам. ба мактаб меравед? аз бале, мактаб меоед китоб мехонед? бале. офарин.
دوستان عزیز، در برابر این همه حکایه و داستان‌ها گیسو یک مونولوگ را تحت عنوان پدر از بر نموده است. فکر میکنم که در برابر من به شما نیز خیلی جالب است و میخواهید که آن را شنوید. این لحظه از گیسو خواهش میکنیم تا آن همان مونولوگ را که با یک مهارت خیلی خوب و عالی قرائت میکند بهر ما و شما نیز قرائت کرده باشد. مرحمت گیسو جان. مونولوگ پدرم دروغگوی بود. میدونی چرا؟ وقتی از کار به خانه می اومد میپرسیدم پدر جون خسته هستید؟ خسته شدید؟ میگفت نه جونی پدر. وقتی میدیدم با فکر فرو میرفت میپرسیدم پدر جون مشکلی دارید؟ میگفت نه جونی پدر. وقتی سر دسترخوان می نشستیم خور بچم گویان هر چیز را به من میداد، میوه میداد. میپرسیدیم پدر جون شما نمیخورید؟ میگفت سیر هستم جونی پدر. وقتی بزرگ میرفتیم بار سنگین رو میبرداشت، بار وزنی بود. میپرسیدیم پدر جون وزنی نیست؟ میگفت نه جونی پدر. وقتی یاد دارم برای ما لباس نو میخرید ولی برای خودش همون کهنه رو میپوشید. میپرسیدیم پدر جون او برای ما لباس نو خریدید برای خودتون نمیخرید؟ میگفت دوست ندارم همون بس است. روزها و سالها گذشت. من بزرگ شدم، کلان شدم و بعد فهمیدم که پدرم دروغ میگفت. مریض بود، خسته میشد، غذای خوب رو دوست می داشت، استراحت رو دوست می داشت. بارهای زندگی وزنی بود، اما به خاطر ما نه گرم گفت نه سرما. به خاطر ما شب و روز کار کرد تا ما گرسنه نمونیم. به خاطر ما تا ما از مکتب خفا نمونیم. به خاطر ما پیر شد، مهاجر شد. به خاطر ما موهای سر سفید گشت. اما ما با عوض این همه چی کردیم؟ یک بار سوال بکنید. به قدر پدر برسید وگرنه شما هم پدر میشوید بعد میفهمید. پسرگر شد پدر قدرت بداند، بدان زیر قدومت سر بماند. پدر ببخشایم اگر کردم خطایی. پدر جان ای پدر جان ای پدر جان. گیسو جان، حالا که شما خرد هستید، نورس هستید، بر عوض آن همان قدر زحمت هایی که اینجا گفتید باوری کامل داریم که با بهای خوب و اعلا میخونید. در آینده در جامعه فردی برومند میگردید، صاحب کسب و کار میگردید و در دم پیری تا جایی که قید کردید انمون موهای سری پدر که سفید شدن به خاطر کلان کردن و بزرگ کردن شما عصای دستش میگردید. بله. ما از شما باور داریم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، اینجا صحبت داشتیم با گیسو سیراج‌الدینова. با تلویزیون بهارستان بودن را فراموش نسازید، زیرا همه روزه شما را از جریان برگزاری دور جنبستی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است آشنا می سازیم. صاحب ما طلب روی دل از کس که در این دهر روی که نگردد زی کسی روی کتاب است. همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشید و به خود کتاب را انیس کنج تنهایی بدانید.